অভাব পড়িলে যে হান্ডি কুন্ডি টন্ডি দিলে সব বন্ধ করে দিলে আরে মোর দেখি সব দরজা খুলে তোর হ্যাঁ আর চারি প্রকারে গুণ ଅଛି সন্তে চারি প্রকার Silent bolo silent. Silent bolo silent. সাইলেন্ট সাইলেন্ট No level no sound. আরে কোন কইলে Sound bolo বদ্ধ ভড়ে কলা হে আরে কই কা কোন মারিউ রে এই জগন্নাথ মেডিকেল স্টোর হ্যাঁ সরড় নিকষ্ট তো বড়ি জিন্না খালি পয়ে যে নান্ডার সন্ডে এই নান্ডার যে প্রচার কলু এই নামটা প্রচার করেছি গ্রাম গ্রাম বলি কাহিকি জানিছ সন্ডে আরে প মতে আমার অশোক মেন্দ্র বাবু সন্ধ্যা গোটে ফ্রি আর সকাল গোটে ফ্রি আইয়া আরে বড় পুরা অরিজিনাল লাগি রে হ্যাঁ এলে প पीटी वाला पीटी खाईटी वाला खाईटी रो পড়ু 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 पड़िया ওরা পড়ু पड़िया रे टेंशन रे वो এলে পিউচু রে पड़ी रे टेंशन नहीं পড়ু পড়ু पीटी वाला पीटी खाईटी वाला खाईटी হ্যাঁ খাই যা मोकार खाउती আর কার খাউছু রে मोकार खाउती रे আরে কার খাউছু मो मोपा सरल मु खाउती খা খা খাই মনিষ হয়ে যা मो मोपा सरल मु खाउती এ মতবিলা মতবিনি বতাও ছড়াবিলি গুটু রে ମୋ ବାପାର ଜମି ବନ୍ଧା କରିକି पी 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 कि मनीष ले जा कोई कुछ करेगा अरे कुछ नहीं करेगा ମୋ ମା ଦଣ୍ଡି ବନ୍ଧା କରିକି पी पी कोई कुछ करेगा अरे कुछ नहीं करेगा ମୋ ମାଇ पर ए गाड़ी 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 এই অভাব পড়িলে যে হান্ডি কুন্ডি টন্ডি गाड़ी गाड़ी स्कूटी स्कूटी गाड़ी ସବୁ ବନ୍ଧା କରିଦେବେ ये ସଣ୍ଡେ हां हां ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ବନ୍ଧା କରିଦେବେ अरे पी पी कि मनीष ले जा रे ସଣ୍ଡେ हां पी पी पूरा होस्ट पोस्ट कोस्ट ହେଇଗଲିଣି तो कष्ट हो गलानी କେନ୍ତି ବଟିದೆ ओ इन ब्यूटी पार्लर हे गलु रे हाउ ए बय हेले ए मदर कोन प्रणाली छी रे ସଣ୍ଡେ हां আর চারি প্রকারে গুণ ଅଛି সন্তে चारि प्रकार আইয়া कोन कोन একরে ছন্ন ছন্ন দুইরে দানিকর্ণ তিনরে ভীমসেন চারিরে কুম্ভকর্ণ হই हेले पर कि चारि प्रकार प्रणाली अछि আইয়া हेले कोन मत कोन कहलु এক নম্বরটা ছন্ন ছন্ন सेटा को प्रकार रे पो সন্তে हां তুমি জায়গাকে শিখর চলন দোকান বাড়ি কোঠেবে हां पता जो हां তুমি দিনলি পচারল होते আমি শুনলি পচারল पता तो रोड कोन प्लान पळे रे हां সন্তে हां ମୋ ସଡୁଗୁଟି ପଚାରି हरी तोरे सडु अछि କାଇଁ ଦୁନାହାନ୍ତି केल रहती କିଏ ଦୁନାହାନ୍ତି दुसना हती के आसु आसु सडु कर देलोंगी ସଡୁ ଥିଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲି सडु काटे बे अधरात केलाई मो कोड सोई पड़छि रे ଏଇ ଆମ ସଡୁ ଅଣ୍ଡାଳୁ ସଡୁ ମୋ ମୋର ଦେଖିକି ସବୁ ଦରଜା तोर कोन की रे ମୋର ଅଭିନୟ ମୁଁ ଦେଖିକି ସଡୁ ये କଣ ବୋଇଲେ ଠିକିଆନେ ବାଧ୍ୟ झिकी झिकी राणू पडू 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 ପଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହଲ ହଲ ହଉଛୁ ସନ୍ତେ अरे ଏକରେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ होइले ଯଦି କନକଟା ଦିଟା ପଡିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଦ अच्छा अच्छा ଖାଲି ଏ କଣକୁ ସେ କଣକୁ କନକ ନ କନକ ନ ଉଠେ अच्छा अच्छा मतलब जाई खाई पकी पळे आइबो ଆଜ୍ଞା अरे ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଦାନିକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା गानी कोन सेटा किन रे ସନ୍ତେ हां
ପକେଟରେ ଚାରଣା ପଇସା ନଥିବ ନଥିବ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଟି ଧରି ପଳେଇବ କହିବ ଯେତିକି ପିଇଦେ ସେ ହାତ କଲେ ଯେତିକି ପିଇଦେ ଯେତିକି ପିଇଦେ ଇଏ ଦେ ପଇସା ଦେଉ ପଇସା ତାକୁ ତୁ ପଇସା ଦେଉ ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଆ ଅଧା ହେଇଗଲା କହିବ ମଦ ଟିକେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି ଏକ ଲାଗିଲାଣି କାଳିଆ ବୋଲ ନାଳେ ନାଳେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେବ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଲେ ପରେ 15 ଜଣ ବନ୍ଧା ରହିଲେ ସେ ହଉଛି ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଲୋକ ବନ୍ଧା ପକା ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇକିରି ତୁ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ସେଟା ଜାନି କରନ ପିଲା ଏଟା ଜାନି କରନ ଆଉ ତାପରେ କୋଉଟା ଆଇଲା 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଭୀମସେନ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେଟା କେମିତି ରେ ସନ୍ଡେ ହଁ କଣକଟା ଚାରଟା ଯେମିଆନି ହାପ ପଡିଛି ବଡୁ 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 ଭିଡ मारी करे तो ऊपर रखिलो ए बा ओ ऊपर रखिलो मारी मारी करे तू ए कपिला तोर मोर आसे नाटक रे मो बापा कोन करियो रे संडे हां हां नोको तळे पुते कुढी दउते सिना कलो माथि मात्र काकलो बाजे नि आज्ञा काकलो बाजी नै कुटु कुटा के काटु को तळे तळजी सिना कलो माते मात्र बाजे नि हेलेइटा 3 नंबर है जे गला 4 नंबर हला कुंभक नै जे सेला केमिति केमिति हां कोन कोटा छोटा जे हाइलो फूल गुटे पड़ीची को नालो नै को नतमा नै को गोबुया नै को खतगुडो नै हां हां मुह मारी पड़ी थियो कुकुर खुरा टेकी मुतल हेले तो मुंडरे गंगा उसी हिंदी लागु थियो नै आया हेले प्रकार चारि पर गुण गला गुण छी हेला प्रणाली जानछु आरो प्रणाली कहती आरो प्रणाली कोई भी संदे हां हां आ प्रणाली प्रणाली कहबी आज्ञा हां हाय मद हे मद आमद मन को पानी हारी जाना हाय मद तू बोलू जाना मद को किसनोड़ा मद को किसनोड़ा पेटी गंडा कुकुड़ा मद को किसनोड़ा पेटी गंडा कुकुड़ा मद आपद होरी पोरू सुकोरा हाय मद को पारू हरी जाना हाय बाबा तू चले हाय बाबा तू चले आनंद बोले सुंडी दोकानो किसई कहूं न बोले सुंदी दोकानो किसई कहूं न यमद जीवन बड़ तुहिया पद हाय मद मन को करू हाय बाबा बाबा तू चले आनंद हाय बाबा बाबा तू चले अरे पाया हेली मदर प्रकार सकळाय अछि हेली मद कथा छड़े आ को वर्ष धरिए खाली धरू धरू कोन होत लोग हेले तू के दी कोन बे आछु रे आया तू के दी कोन बे आछु किसे हरि मु से जगन्नाथ जिल्ला बड़ भूत संदे अरे भूतना प्रेतना गछ करोड़ थिया भूत रे संदे हां मोर धरिए ने तोटा कोनटा धरि रे पुआ कोठा धरिए सिन कोन संदे हां मु से जगन्नाथ जगन्नाथଙ୍କର जने श्रेष्ठ भक्त आइया अच्छा भक्त हां अरे पाए ए मु जानची हां प्रभु जगन्नाथଙ୍କର
ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଉ ସାଲବେଗ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ହଁ। ତୁ ଏମିତି କେବେଠୁ ହେଲୁଣୁ ରେ ମୁଁ ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲିଣି ହେଲୁଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ତୁ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ସେମିତି ହଁ ଟିକେ ବୋଲେ ଗାଡି ଆରେ କଣଟା କାଢୁ ରେ ଏତିକି ଗାଡି ଆରେ ଏତିକି ଟିକେ ବୋଲେ ମାପୁରୁ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁ କାଢୁଛୁ ହଁ ହେଲେ ପୁଅ ତୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ମହାପୁରୁ କାଢୁଛୁ ରେ 61 ପ୍ରକାର କାଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରକାର କାଢୁଛୁ କାଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ହେଲେ କାଢୁଛୁ ନାଇଁ ସେମିତି ହଁ ବେଳ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା କାଢୁଥିଲି ଆରେ କଣଟା ହେଇଥିଲା ଏବେ ବେଳ ଗଲା କାଳ ଗଲା ବାଇଗଣ ବଡ ହୁଏ ପୁରା ଚେମେଟା ହେଇଗଲା ଛାତରେ ଆରେ କଣ ଦେହଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ରେ? ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପୁଅ ଏବେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କାଢୁଛୁ ଏବେ 2 ପ୍ରକାର କାଢୁଛି ଦି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କି ମହାପୁରୁ ଏକ ବାପ ମହାପୁରୁ 2 ମା ମହାପୁରୁ ବୋପା ମହାପୁରୁ ମା ମହାପୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବୋପା ମହାପୁରୁ କୋଉଟା ରେ ସନ୍ଧେ ହଁ ତମକୁ ଯିଏ କୋ ଲାଗେ ହେଲେ ମତେ କିଏ କଣ କରିବ ରେ ମାଷ୍ଟର ମତେ କିଏ କଲା ମତେ କେତେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ରେ ସନ୍ଧେ ହଁ ହଁ ବାପ ମହାପୁରୁ ଜାନ ତମକୁ କିଏ ଗଲାଏ ଆରେ ମତେ କିଏ ହେଉଛି କରୁନି ସନ୍ଧେ ହଁ ହଁ ବାପା ମହାପୁରୁ ହେଲେ ଚଢକେଶ୍ୱର ନଡକେଶ୍ୱର ଫଡକେଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଧବଳେଶ୍ୱର କପଳେଶ୍ୱର ମକଳେଶ୍ୱର ମଦଳେଶ୍ୱର ମଦଳେଶ୍ୱର କମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏରା ସବୁ ବାପା ବାପା ମହାପୁରୁ ଆଚ୍ଛା ମା ମହାପୁରୁ କୋଉଟା ମା ମହାପୁରୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଫଟେଶ୍ୱରୀ ଜଟେଶ୍ୱରୀ ଚଟେଶ୍ୱରୀ ମଟେଶ୍ୱରୀ ପାତାଳ ଭୈରବୀ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମା ଘୋଡ଼ା ଦେବୀ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଏରା ସବୁ ମା ମହାପୁରୁ ଏରା ସବୁ ମା ମହାପୁରୁ ହେଲେ ପୁଅ ତୁ ମହାପୁରୁ କାଢୁ ଦେଖେ ମହାପୁରୁ କାଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଖେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯବାନ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯବାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡର ଅଛି ଟିକେ ପଚାରିକିରି କାଢେ ଆଜି ତ ମୋ ପାର୍ଟି ନାହିଁ ତୋ ପାଟି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାର୍ଟି ନାହିଁ ତୋର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କି ପାଟି ଅଛି ରେ ଛଡି ପୋକ ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ହଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ଟିକେ ପଚାରେ ଆମର ମధ్ୟ ସଡୁ ପଚାରେ ସଡୁ କାଢିଆ ହଁ ଆମ ସଡୁ କୋଉଠି କାଢଲି କାଢେ କାଢି ହଁ हे ऊपर ये दुनिया कुछ गढ़िला मंदिर को पंडगला सजनता को धरी गोटे घोड़ा चढ़ी फड़ी गला बाहरिले मेचे लोक पिंधिले धड़ा कहिले हम सब विदेश जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान कहले मुझे बुझी पारलेनी बुझी पड़लो नहीं रे जय जवान बोले हमरा देश को जो माने सुरक्षा करंती अच्छा सैनिक बाहिनी अच्छा मिलिटरी फोर्स माने तांको जे कोइ जय जवान तांको जो कोइ जे में शांति खाइब तो उठा दे शांति सोइब सत कथा हेलो बा जय किसान बोले कोडा रे जो तळु हातरा कोटेल हां मोर चासी बाप भाई माने ओह चासी भाई माने एमने राती पहिले लंगल कंट्री हातुरा न पैसा जा बाच्चा गोडे बाटी आइया मिली भोको पैसा रे मोडी जियो तो कथा हेलो बा हां ए महापुरा कि भल लागिला नहीं छट गडे ए भल कि महापुरी करे ताले से जगतर नाथ जगन्नाथ को चरणार बिंधरे बिंद चरणार बिंद रे नतमस्तक होके से प्रभु की प्रार्थना करिया हां ससुर दुआरे पाद दौ साड़ी लिया की भिड़ो ओ माई पाको पिया की माई पाको पिया की ससुर दुआरे पाद दौ साड़ी लिया की भिड़ो मो माई को माई
ଭାବିଲା କଣ ଏମିତି କହିଲୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଶାଲି ନିଅ ଟାକି ଭିଡ଼ିଲୁ ତାପରେ ମୋ ମାଇପୁକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଭାବିଲା ଏରା ତୋର ମହାପୁରୁ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଉ ପଟେ ଡାକିଲେ ହଁ ପ୍ରେମର ଧମର ଅଟକି ଗଲା কলেজ ছাকারে প্রভু প্রেমর থমর অটকি গলা কলেজ ছাকারে ওটিয়া পোনার দিয়েছে প্রদীপা ওটিয়া পোনার সত্যি Akila tota malare, premikalo, premikalo, premikalo. Akila bordare, akila nai barare. hey khabila এটা বাইয়াটা तू केबे महापुर पाठशाला में काढ दिलो बो हेरा की महापुर रे नहीं से जगन्नाथ जगन्नाथर তাহলে সেই জগতের নাথ জগন্নাথଙ୍କ চরণার স্থলে নতমস্ত হই প্রভু টিকে অর্চনা করিবা করুণা সাগর হরি ষোড় থরে মগুহারে করুণা সাগর হরি সোনাবারে মগুহারি করুণা লোকে যোজনরে গজা ডাকিলে লোকে যোজনরে গজা ডাকিলে তারা প্রভু শত্রুভুজ শুনিছ সর্বনামে করুণা সাগর
কুরুপতি তোরে চৌপদিয়া তঙ্গরে আহা বিন্দুপতি প্রভাতরে দ্রৌপদীয় তঙ্গরে তোতিবাস সেই হেরে লজ্জারু পক্ষে ছবরে তরুণ ঘোরুনে মরুনে পড়িছিলা মুরগুড়িতে পাড়ি ছিল বড় সংকট রক্ষা কল হে মুরারি তরুণ চিন্তিলে কোনো ভুলা তো পেলো তাই গোবিন্দ উঠারিল जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे प्रभु भव तुमे ହେଲେ ପୁଅ ଏ ମହାପୁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କାଢ ନା ରଖିଦା ଏ ହେଲେ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ତୁ କି ପିଲା ରେ ଜନର ପିଲା ହେଲା ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏ କୁଳ କୁଳ କଥା ଛାଡେ ତତେ ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ କହ ବୁଝିପାରିଲେନୁ ଏଠିକି ଆମର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ତୁ ପାଟରେ ହଉନି କିରେ ହଉନି ମଦ ପିଇ ତୁମର ଖବଲା ହଉ କିରେ ମଦ ପିଇ ହବ ହଉ ବୁଝିପାରିଲେନୁ ହରି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁନୁ ଚାରି ମାସ ହେଲା ମୋର 300 ଟଙ୍କା ନେଇ ହାବୁଡେ ପଡୁନି ଆରେ କୋଉ କଥା କହୁଛୁ
আরে ভাই আই ও হারি অর্জুন কথা কইছো এ ଆମ ଘର ପଛ ଘର ନିଙ୍ଗା ଘରକୁ নাই 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 তো মহাভারত ଦେଖିଛ না মহাভারত ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହଁ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବଡଟା ଉଡାଉ ନାହିଁ ଯୋଡାଉ ନାହିଁ ସେ କିରେ କିଏ ଛାଇଆ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟାଟା ହେଇକି ପେଟାଟା ଆଜ୍ଞା ଭୀମନ ନା ଓ ଭୀମର ତଳିଟା ଯେ ନପୁଳିର ଏ ଭୀମର ତଳ ଭାଇଟା ଆହା ସେ ଆସିବେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ତୁ ଡିଆ ବୁଚା କରିକି ଜାଗାଟା ଅନିର୍ମଳ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରି ଝାଡୁ ମାରିଦେ ସାଣ୍ଡେ ଖଟ ଫେରିଲି ଏ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ବଇକି ପରିଶ୍ରା କରିବି ନା ଠିଆ ହେଇକି ପରିଶ୍ରା କରିବି ଆରେ ତୁ ପରିଷ୍କାର କର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ହଁ ତ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ପରିସ୍ରା କଥା କହୁନି ଆଉ ଆରେ ଝାଡୁ ମାରି ସଫା କରିଦବୁ ସାଣ୍ଡେ ହଁ ମୁଁ ଏ ତଳ କାମ କରୁନି ସାଣ୍ଡେ କି କାମ କରୁଛୁ ଉପର କାମ ଉପର କାମ କରରେ କଇଁଆ କଇଠ କୋଳି ଆମ୍ବ ଢେମ୍ବିରି ନେମ୍ଭୁ କଟି ପୋଟଳ ତୋରଣା ପଇଡ଼ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା କମଳା ମୁନିକା ଏସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆଉ ଏ କାମ କିଏ କରିବ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବେଲେ ମୋ ଭାଇ ବାହୁ ଛୋଟ ପିଲା ରାଠିର କଣ ହଉଛୁ ହିଟି କ ଲାଇଲା କଟ ତାଙ୍କେ ସବୁ କହୁଛୁ ଆରେ ତୁ ମାଇକିନା ଆସିବ ହଁ ଆସି ଏଠି ଆସି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଡାକେ ଡାକିବି ହଁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଦେବି ହଁ ଆସୋ ଆସୋ ରେ হিরে গেলি মুকুন্দ হিরে রাশি তু রাম আচা সরে কিরণ বরঙ্গি ভোলা ভঙ্গি কিরণ বরঙ্গি ভোলা ভঙ্গি বঞ্চিতে পারে প্রবীণ রঙ্গে Somila sune somodo, ela somila sune somodo, gambira na